Bonsoir chers mes amis, on va parler dans ce vidéo tout ce qui est relation à l'économie et la comptabilité générale. Je suis économiste et comptable, c'est ça mon domaine. Donc je commence par la comptabilité générale en expliquant le journal de l'entreprise. La définition du journal, comment établir le journal et on va appliquer certains exercices. Passons à la définition du journal. Le journal est un livre comptable, permet à l'entreprise d'enregistrer toutes les opérations financières et aussi rassemble les flux financiers entrée et la sortie de l'entreprise. Le journal aussi doit respecter le principe de la partie double. Yani, les écritures doivent être équilibrées. On passe l'établir le journal ou bien le dressage du journal. Le journal, on dresse le journal comme ça. Ici, on écrit la date. Et aussi l'intitulé de compte débiteur. Le dressage du journal est comme ça. Ici, on écrit la date de l'opération. Et ici, l'intitulé de compte débiteur. Le numéro de compte débiteur et le montant. On écrit ici et ici. Et ici, on écrit l'intitulé du compte créditeur et le montant. C'est ça le dressage du journal. C'est très simple. Passons à l'application numérique. On a le 2, le moins 3. L'entreprise vend des produits finis pour 55 000 dirhams au Maroc, raison à 10% par espèce et 30% par chèque bancaire et le reste en crédit. On va dresser le journal et on va appliquer cette écriture en journal. On va dresser le journal maintenant. On écrit ici la date de l'opération, c'est le 02-03. Et ici, l'intitulé du compte débiteur qui sont la caisse et la banque et le client. Une vente de produits finis. On écrit dans le compte créditeur يعني اللي خرج هنايا اللي دخلوا هنا اللي خرج. دابا ندوزو لو مونطون ديال لا كيس هنايا هاد 55000 كنضربوها في 10% باش تعطينا ليسبيس شحال خرج لا كيس شحال دخلت فيه يعني دخل فيه هي 5500 ملي كنضربو هاد العدد في هاد 10% كتعطينا 5500 ولا بنك ملي كنضربو 30% فوا 55000 كتعطينا 16500 ولو كليون كيبقى لو ريست ديالو 55000 moins 5500 moins 16500 كتعطينا 33000 oui 33000 دونك هنا كنكتبو العدد كله اللي هو 55000 هنايا كنكتبو لو نيميرو هنا كنكتبو لو نيميرو ديال هاد لي كونط هادو كاملين كنجبدوهم قلنا هادو راه كاينين في لو بلان كونطابل خص ضروري ناخدو بلان كونطابل باش نجبدو هادو ونكتبوهم بصحاح وغادي نلقاو حتى لي كلاس ديالهم دابا هاد لاكيس هادي لا كلاس ديالها هي 5 1 6 1 وهاد لا بنك لا كلاس ديالها هي 5 1 4 1 وهاد لو كليون لا كلاس ديالها هي 3 4 2 1 3421 ou le vente de produits finis la classe ديالها هي 7 1 2 1 انا حافظاهم حيت من لو بلان كونطابل انا حافظاهم كاملين حيت حنايا لي زيكونوميست كنحفظوا داك بلان كونطابل كله
ودابا واخا تكونوا غالطين في هاد لي مونطو بعض المرات، راه الأستاذ كيعطيكم نقاط على هاد إلا كانوا هادو صحاح. من الأحسن تحفظوا هادو بعدا، حتى إلا كان المونطو غلط، المهم الأستاذ يعطيكم نقاط على هادشي. وقلنا هاد لو جورنال دوا ريسبكتي هداك لا برانسيپ دو بارتي دوبل، هي اللي قلنا هنايا. دابا الا جينا نجمعو هادو غنلقاوها كتساوي هاد الجهه هادي، يعني لونطري كيساوي لو سورتي. دابا انايا غير داكشي اللي شرحت لكم في الاول عاودت طبقتو لكم باغ اكزرسيس، ومازال غندير لكم لي زيكزرسيس سور هاد لو كور هذا ديال لو جورنال.